ममता सरकार को हटाओगे? जोर से बोलो अंत तक। भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? লোকসভা নির্বাচনের আগে যে দুর্নীতি ইস্যুতে সুর চড়াতে চলেছে গেরুয়া শিবির তা এক প্রকার নিশ্চিতই ছিল। বুধবার ধর্মতলার প্রতিবাদ সভায় বিজেপি কোন কোন ইস্যুকে সামনে রেখে প্রচার করতে পারে তা পরিষ্কার করে দেন অমিত শাহ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে শাহ নিজের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্ধ করেছে তৃণমূলকে। এদিন অমিত শাহ বলেন, আমি গুজরাটের বাসিন্দা, কোথাও কোনো নেতার বাড়ি থেকে এত নোট উদ্ধার দেখিনি। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, अध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया। পাশাপাশি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডলের নাম শোনা যায় অমিত শাহর কণ্ঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে এই দুই নেতাকে সাসপেন্ড করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন অমিত শাহ। অর্থাৎ দুর্নীতির দায়ে যে সমস্ত তৃণমূল নেতা সংশোধনাগারে রয়েছেন তাদের অবিলম্বে সাসপেনশনের দাবি তুলে রাজ্য শাসক দলকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছেন দুদে এই রাজনীতিবিদ। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चैटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि दिन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम। অমিত শাহ এদিন বলেন, বহু দুর্নীতি হয়েছে। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সুর চড়ান অমিত শাহ। তিনি সিএএ লাগু হবে এমনটাও বলেন এদিনের মঞ্চ থেকে। পাশাপাশি তিনি হিসাব নিয়ে এসেছেন বলেও দাবি করেন। 9 বছরে 6,70,000 কোটি টাকা নরেন্দ্র মোদী সরকার দিয়েছে বলেও দাবি করেন অমিত শাহ। তৃণমূল দিল্লিতে গিয়ে বকেয়া আদায় আন্দোলন করেছিল, সেই প্রসঙ্গ টেনেই এদিন হিসেব খাতা খোলেন অমিত শাহ। বাংলার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র যে টাকা বরাদ্দ করেছে তার বিস্তারিত খতিয়ান এদিন দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। जिस सरकार में आप मंत्री रही, यूपीए सरकार, जिस सरकार को आपने समर्थन किया, उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया? ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया। कुल मिलाकर आपके 2 लाख करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ममता दीदी, जितना गुमराह करना है कर लीजिए। অমিত শাহ মন্তব্যে উঠে আসে করোনা ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে চন্দ্রযান 3-এর সাফল্য। 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया और पूरे देश को कोरोना का दोनों टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। का काम मोदी जी ने किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। এদিন শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করার প্রসঙ্গ টেনে অমিত শাহ বলেন, দ্বিতীয়বার শুভেন্দু অধিকারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তিনি ওকে বার করতে পারেন, তবে জনতাকে চুপ করাতে পারবো না। यदि हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है।
मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। এদিন অমিত শাহ বলেন 2026 সালে যদি রাজ্যে বিজেপি সরকার চান সেক্ষেত্রে তার আধার হতে পারে লোকসভা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দেখে তিনি বলেন কাটমানি নিয়ে গোটার বাংলার মানুষ অস্থির। যে বাংলার সকাল সকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যেত এখন সেখানে বোমার আওয়াজ পাওয়া যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, দি ইউনাইটেড ইন্ডিয়া নিউজ।